Guys, nagparty man ni Aling Marites tilangkan guys. Kunak nga rin niyang kung kahit tilangkan. Nang tanmot guys, ngam gaputawan timakan nga sa bali guys, tatangal daw. Alang anusan tayong dagito nga makan guys. Mangan tayo mo tatay tilangka. Natay katun amoy naman kay tilangka, katun nyo to'y puraw-puraw na nga karaman timakan da ito'y puraw-puraw. Tilangka ninyo di yelo. Dati mo't bukol guys, mabalin nga makan kan kanon mi da ito idi. Iling tayo lang, kasla nuts iso na. Naimas pati bukol mati langka. Napo nagrikat ti biyagon. Agito yung amintikan kanon mi dubing kami, makapalagip namin ti kinarikat ti biyag so ako nak. Hangko na ti mga nagito kakastoy. Ngam gaputawan sa bali nga makantata guys. Anusan tayo nga kanan dagitoy. Naimas ma. Pasya ti mga nagparty kami na nagdakkel ti pinarty na. Nagparaman mo niya Aling Marites guys, ti langka. Naimas party na kwa. Na malingta daytoy. Bukol na. Ken bubraan day di inang ko nga Marina. Ora dyan ni inang ko Marina. Ito po praan na idikat ko Ayan nga ko na lulot po na ti atoy alangka ti kaskastana. Amoy ajay lutwon na nga kinalti ko na tapos agkastan 2 minatamis. Nyamor ikalan sakit asukar na ta idi kas jay. Then mabayag di jay, mabalin mo lot kanan pang dulce kas jay. Nagitoy na kita makan ni din una nga panahon guys. Makapasasadot mo timangan tilangka, di ba? Relate ka poor kid ka, ngam knowledge kid ka, mo nga mo dagitoy. So nga hangkapag like ko na ti video ko na mo mga kayat datoy, di ba? La dagitay makarelate man datoy ag-like daman dita, lag follow kay mang kanya kid din. Bye everyone.